وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين وزدنا علما وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيغا تاب سلم يا لهلوم مبير سلم سلم الوغر الحمد لله. pɛgda d soaba pɛgd sẽn yaa wʋsgo, pɛgd sẽn yaa kãsenga, pɛgda lame la d soeesda la tʋʋbd n digda nengẽ kota yaafd zunub rãmb fãa gil kɛp kõo sɩd tɩ soapa bɩ sẽn yaa hakɩɩka rãnna wẽnnaam yaa yentã lagm n taar ka be ne wẽnnaam ye. leb n kõo sɩda annabi mohamad alayhi salatu wassalam b yaa wẽnnaam yamba, b yaa wẽnnaam tʋm-tʋʋma. wẽnnaam tʋm b lame a ne kãnegd sẽn pidi tɩ b wa n yaa winigda n wa n yaa taasda. wẽna paas nabiyaamã yʋlsgo la tɩlg la albarka. nabiyaamã neb zakarame la b sahaabse la pʋgd faa gil kɛpɩ tãara ningraare wẽnnaam sẽn na n dol yemsa b tʋʋma. dãn wẽnd pẽka ne nabiyaamã solg poore alhamdulillah d paama taab rũnnã na n leb n kẽng ne koreng sõor sẽn na n paas pʋg soobe la pis-tã la a yi. rũnnã muharrama kuiir sẽn pisi ya nabiyaamã alayhi salatu wasalam hijiro yʋʋm tusr la kobs naase la pis naas la a tã uta kiura ham pisi la wɛ 2021 ona kitene tum na yor alkiyom dare ona reka yul somna ning tum be so lokkan raning rar arze kan ka nafde te kam ka nafde ranna hawa wa wonnam ning ni so yilamde dan e wara be ko ele hangum limam muhammad ibn ismail al-bukhari vima yeta wonnam ha sakke runna lan nanke gafa ko dan yelame. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بسم الله الرحمن الرحيم. لأن الإمام البخاري أسينا غفا بسم الله الرحمن الرحيم البرك بابو نوانا يورا تهميكي في القرآن فوق سورة فانجيل كبي سينغرا بسم الله الرحمن الرحيم. لأن الهلام هو أن تم فانجيل كبي أسينغرا بسم الله الرحمن الرحيم mbo albarka ne wẽnnaam yʋʋra n yaool n sɩnge a tʋʋmna. dãn ya wotoon la mora sɩngã la mora sẽn wa ne bisimillahi arrahmani rrahima loogr poore a pa leb n pʋgl gomna to ye. wa b sẽn milme n mi gaf rãmba wallg pʋga t'a soaba rẽngd n wa ne mukaddima ay a sẽn wa ne bisimillahi arrahmani rrahim loogr poore pẽgda wẽnde wane shahada wa ashhadu an la ilaha illallah wa moy ma singda gama watne yen nisba la leba mane khutba watane gomde nawuli yehan wal gafa tulusma hambe gafa poa nangum gom nisba la l'imam bukhari tekane bismillahir rahmanir rahim nkawane yelbam fagil keppi ran moy makoyen lo so zugu bangal ba koyen lo so yel kan zugu yeti pipi tete a yel bismillahir rahmanir rahim loogr poore awane alhamdulillah la wane shahda la wane nabiyam solgo la refa gil kepi apa gulhe ateka ne bismillahir rahmanir rahim tibala bismillahir rahmanir rahim a gubugam bala tulhuma ya fana singe be pek wonnam la suyi wonni la bismillahir rahmanir rahim hawa be pʋgẽ wẽnnaam soeesgo bɩ pʋgẽ wẽnnaam pẽgre leb n bɩ pʋgẽ sakr ne wẽnnaam yemdmã rãnd fãa gil kɛpɩ kẽeme rẽ kɩta tek woto n le paase sãn leb n ges qur'ana na n mikame tɩ qur'an sẽn na n deng sig pipi siga ne iqra bismi rabbik sɩngame ne wẽnnaam yʋʋre n yaool n pʋgda bismillahi rahmani rahim sẽn na n dogl sʋʋra rãmbã zugã yẽ waa yaoolem rãnd sẽn sɩng ne iqra bismi rabbika kẽ beene sẽn yaa wẽnnaam yʋʋre ran l'imam bukhari mi singa ne wannam yule ya woto bala han le ben gese nabiyama alayhi salatu wassalam han da gulu hadra sa'ile letaw on ko temsa na namsa nabiyam han da gulhe ya ni bismillahir rahmanir rahim balla tikda aka watne han paahad yilla toy ya woto bala han le paahade han ge bangdam nis ban denge l'imam bukhari toron wal gaframma ya bamme sulla woto wayam han ge muwatta idan warna karam ko to same تلما مالك متك بسم الله الرحمن الرحيم
ran handaring toron wal l'imam Bukhari ya l'imam Maliki Abdurrazzaq l'imam Ahmad Abu Dawuda ban fagil kapite kan bismillahir rahmanir rahim dan ya yel kanga kiti l'imam Bukhari meteke ni bismillahir rahmanir rahim ran de lor pore l'imam Bukhari awane babu kayfa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وقول الله جل ذكره إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوح والنبيين من بعده الإمام بخاري أرينا الناس سينغ ميم ملقي وحي رتواني حديث رمم ملقي وحي عندما سيكدي الحانين تهاي توحي يا فهم قوم ندا قوم هي قوم سوالا وحي يقرأ la rabim pourra ya wuto la alqur'ana pourra atwen wa me ne mana to yambane ren kitir yilam non wuso ba yibi godda tingrame la rabim minima yi pasekde fo twen bang alqur'an tafsiri hatta te fo lebran ken bangar banenge ta boyer sam ko fo dan yamna mi kam ti hayta al wahyu ya fo gomne ne gomti ya gom swala daga an yaqra law la qur'ana ko atwen wa am pamana kan wa hangihi fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya mon goma annabi zakariya gom mon ta wa yiwa ayela neba to man tasbih tabi la wonna yuri ibe la zab ran yam hangihi awha wahi wa yilwabi la tulhum zikanga ya ishara ya tesu fa awha ilayhim ay ashara ilayhim ay atihib la nibnu batafahme tara tamtaman tasbih ya woto numbala alquran pour wa awha rabbuka ila an-nahl te wannam tuma wahi te wa siwaneng wahi wazika ngawaya kayo wahi nin abham miwo ay ya wanna na siwa men ngumuli bala lema ba mehna de soni ba ambobri tla anana ba ran wahi wa wazika yehne manato ran laha ya shari wa pour yo ya la rabim pour la hangom wahi manam aya shariwa bala la rabim na gwam singam be ti dina yo ron waro ran gombi te wa la rabim no antar mana la dina metara mana dina tara amone tulhum ne wa hayile la ram gwam pour ti as-salat ay ad-du'a hay la ram gwam pour as-salat lafz salat tuluma ya doa la shariyo pour hayati as-salat ya fo ka zinta man doa ta be to pusa mo shariyo pour hayati salati ya kwesi la tuma an singa ni Allahu akbar wa sene sallim ningi yambani illa ran wahyi wa me ha tulhum shariyo pour huwa kalamullah al-munazzal ala nabiy min anbiya'i ya wannan hin sikwe nisba ya wannan gwab an ko nabiyam hiye nabiyam damu labon ti wahi shari'a wa ti al wahi ngom wahi kwam tulma wahi kanga ya lem so ninga wannam han sikri an konte anabiyam dam la tum labon ti wahi tatara ko to tore wad na wa to sa hon watte koro ngapo ran nabiyam dam wannam da sikida wahi ko kitamti wahi sikon ko ya gom hi tuwan neng on kon tum tuma en tarigan tas tene ba tallam bang wen leb tuwende rigno kan pakame raning darab nan sulu nabiyama sallallahu alaihi wasallam ti alqur'ana la yolum wahi hisigi kon en tabrigan ta yambane kitamti nabiyam lugur pore ne da wa yike ti wahi sigma miya en ti manu to le manu to wahi sigma miya yamba ngadam ti abay ratam tab talla sob ti lok turki ha yambane illa zuga yagamne hankane li longa pour mimi ti wahi won hande sikde on ko tumtu mu ha wahi kanga alignora pakame ne ban solo nabiyama sallallahu alaihi wasallam ranne dale wayi ti wahi sigi yeto maanu to la maanu to ranu to la wahi la rabimna gwam pour la sheri pour ne pour l'imam Bukhari ana wane aya hangum wahi gwam wahim minimi tababra mawso faji kep arenga singane alquran aya
dan na wani ayare wannan koyra yele inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di tiyam hangisi gom kanga ya aya pusuka mbe suratul nisa aya ka wala pisube la tabu ti aya re gilli woni yelame inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa awhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa atayna dawuda zabura dan ya bunyin til imam bukhari wani aya kanga bala aya wa gomna wahi gwam nyeme baba ya wahi lara tumuli ren kitana wani kasit yi alqur'ana poa hangom wahi gwam dan aya ra yi da me ton wannan tuma me ti wa fu muhammad alayhi salatu wassalam nen wahi wadan dare mun tum wahi kirin tore inken annabi nuh nen la nabiyam damba ham pokol annabi nuh ne lo gor pore leben tuma wahi tiken ibrahim nen la ismaila la ishaqa la yaqub yaganse la tum wahi tiken isa nen la ayub la yunus la harun wa sulaiman leben ko daud alayhi salam zabur ran wannan sodqa tum tumus bam wannan sik wahi abnen to nabiyama ran ho wat fo nen wa ya wahan ding tore ndawat bam nen ya kwes yitun wannan nen yam hange ayara arenga ni annabi nuh alayhi salam inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuh tontuma wahiti wa fonenge war hantum ti wa annabi nuh nen ya beta bring annabi nuh bala annabi nuh la adam bisa yibin yaba nan ba yibin soba miyaba adam la pipi yaba la adam han dola adam weka wakan ni wen wantum annabi nuh ti kiswa ki tab tondo annabi nuh la zadara te woni ta aman kokolo ti ya hankem kokolo ko nam konsa annabi nuh hankem kokolo ne bramba ti saga ya hanki gi ti tengonga ya hambunda te ne ba ken hal ko ko ran na ham pap kokolo ko ti annabi nuh to an yine bam ne la fiwo kay ne pihni la tabo tafsira moyem ko isa ko bam han siga han zinne kokolo ko siga palero yi palero net fa ke lem vi ma men ta wakato man kal han do be ma ya annabi nuh kam annabi nuh kam asam ne ham la yafis bam la wonnam do kro yambani illa ran relal qur'ana wa ja'alna zurriyatahu humul baqi wen manam te hen kellam pa ya annabi nuh pinna ran de kiti te optu annabi nuh ne pulbo le pa ya hana ngi ulul azma tum beda te ulul azma ya bam mabnu a pipi soba la annabi nuh alayhi salam te annabi ibrahim pokole te annabi musa alayhi salam pokole te annabi isa alayhi salam pokole wa pidini annabi muhammad alayhi salatu wassalam rande kite to obsingle annabi nuh le pa annabi nuh le ben non ya non kasanga aneba nenge neb handa lobdo kuga labiyana yalgo ko to ran foto mbe gom kan ko ne lo wor por maha l'imam bukhari wane gomna la wane ayara anan singa hadis ramma won ran pipi hadis l'imam bukhari na wane hadis nasi lame l'imam bukhari yitde حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إسماعيل التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه حديث رواية لوط نينا هانك من الله نايتي مرا لونغا يا روايات مرا كدونغ دان غومنين هنكا وكاوا
la faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli dan wilgdame te hadisa wa ngom yenninga ya bõe ya anniya yɩlgre ne yam sẽn na n yɩlg a nia wã n tʋm tʋʋmde tɩ ya wẽnnaam yĩnga fo tõe n sokame tɩ la limam bukhari wã ne baabã n na n gom wasy goama ya bõe kɩta ka na n deng wa ne hadiisa sẽn gom wasy goama n wa tɩ wat ne hadiisa n gom a nia yɩlgre ya bõe n be b yiibã tõkr pʋgã rãnd lekdame n yeele sã n ges limam bukhari sẽn wa ne aya ninga aya ra tara tõkr ne bõe ne hadiisa bala aya ra wilgame tɩ nabiyaam dãmbã wẽnnaam tʋma wasy tɩ kẽng b nengẽ la sẽn yi wasy ninsb wẽnd sẽn tʋm tɩ kẽng nabiyaam dãmbã nengẽ wã sẽn yɩa pʋgẽ la wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddi nabiyaam dãmbã fãa wẽnd tʋmame tɩ kẽng b nengẽ n koɛ-kãnga tɩ b yɩlg tũudmã tɩ ya wẽnnaamã yen-tãagã tʋgle rãnd sẽn yi wasy ning b sẽn tʋm tɩ kẽngã la nia yɩlgre rẽn kɩ tɩ limam bukhari wãn hadiisa ne sẽn fõg ne aya ra maana kãngã pʋgẽ n na n le paas yiibu limam bukhari reng wa ne hadiis kãngã t'a yɩ pipi hadiisa n na yɩle n wilgi tɩ yẽ wadda a gafã wẽnnaam yard baoob yĩnga ibtigaa mardatillah yẽ wadda a gafã wẽnnaam yard baoob yĩnga ka bũmb a toye yĩng ye rẽn kɩta wa ne a nia yɩlgre hadiis pipi wa n na n paas tãabo limam bukhari wã ne hadiisa n na n nek karem woo karem sẽn wat n na n karem yẽ gafã t'a yɩlga a nia wã n karem gafã tɩ ya wẽnnaam yĩnga rẽn kɩta reng wa ne hadiis kãnga tɩ fo sẽn na n lak bukhari gafa pipi fo sẽn na n yẽ hadiisa yaa sẽn gom a nia yɩlga n na n tẽ foom fo me sẽn karem gafã bes yɩlgs a nia wã tɩ bala tʋʋmã fãa gil kɛpɩ rogna a nia wã zu dãn wãnde la maana kãnga hadiis kãngã tõnd sã n gese limam bukhari wã ne a gafã pʋga sẽn ta zĩisã yopoe a zĩiga yembr la woto a leb n wa ne a zĩisã taaba a sẽn deega karen-saamdãmb toor-toor neng yãmb pa ne ay hadiis kãngã sẽn ta limam bukhari wa ka sora ye yɩ soɛ toor-toor n ta dãn ta wa ne a soɛ fãa gil kɛpɩ a gafã pʋgã wãnde me la sẽn welg limam bukhari gafa ne gaframe nins sẽn kell dãn na wa ne a fãa hadis kãngã me a leb n wa sahihu muslim pʋgã wa muslim pʋgã a leb n wa tirmizi pʋgã a wa ibnu maja pʋgã a wa ahmad limam ahmad musnada pʋgã a leb n wa abu daud gafa pʋgã ne rãnd kɩtame tɩ hadis kãngã masã d na n wa hadiisa ne moore rãnd hadis kãngã a important wã sẽn ta zĩig ninga bãngdbã gomame n wilg hadiisa important wã zislmã sẽn ta to-to mora ibnu mahdi yeelame yambagi liman sanafa kitaban an yabtadi fihi bihada alhadis tanbihan litalib ala tasih niya tɩ sõmba ne ned woo ned sẽn na n wall gafo t'a sɩng ne hadis kãngã n na yɩl n tẽege karemna ne a nia wã yɩlgre n na n karema gafa bɩ a yɩlga a nia wã mora khatabi yeelame kana almutaqaddimuna yastahibuna taqdim hadis alamal binniyat amama kulli shay tɩ bãngdb ninsb sẽn deng taoora tɩ b ra boor nonglem tɩ b sẽn dat n sɩng tʋʋm fãa b sɩngda ne hadis kãngã sẽn gom a nia wã yɩlga l'imam shafi rahimahullah bãmb yeelame yadkhulu hadha alhadis fi 70 baban min alfiqh tɩ hadis kãngã kẽeda baab rãmb pisopoe sẽn yɩ fɩgf wa baab rãmb hadis kãngã kẽeda baab rãmb sẽn ta pisopoe sẽn yɩ fɩgf wa baab rãmb n leb n yeele fi hada alhadis sulsul ilm tɩ hadis kãngã zãada bãngrã pʋɩɩsã tãab yembre bãngrã pʋɩɩsã tãab yembre tɩ limam albayhaqi na n wilg gom-kãngã maana n yetɩ bala sã n ges yam tʋʋmdã yaa yɛla tã la yam tar n tʋmna tʋʋmdã yaa sũurã yaa zelemdã yaa yĩn-wilã sũurã zelemdã a yĩn-wilã dãn sã n gese sũurã me la a nia wã zĩiga rãnd kɩtame tɩ yẽ reka pʋɩɩsã tãab yembre limam ahmad ibnu hambal rahimahullah n yeelame usulul islam ala salasati ahadis tɩ lislaoongã yẽga a kẽnda hadiis rãmbã tãab zugu a roga hadiis rãmbã tã tɩ pipi hadiisa la innama al a'malu binniyat yõ wã yãk kãsenga
hayli lo nga yap hadis kan hadis nan ba yibu ya ummuna aisha hadis hayele man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ned wanti wane ton yel kan apo ton dina yel po yel han ka be po nkatari tikir qur'an po nabiyam sunna po ya yel ban libehde l'imam nan pas ya hadis nan pas tam so l'imam ahmad hayela ya numan ibn bashir hadith nabiyam al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabiha ti halal ya venra haram ya venra la absuka ma yelen be be ngeda ti foka mi kenga da halal wa be kenga da haram al imam ahmad ilam hadith ba mabtabo li longa yela gilgida hadith ba mabtabo zu te moyem sanda yete hadith ning hanam parti ya nasi ya hadith ning heti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi ti ani am yem kam fa li mon ka piti hatta wonno mo ma biga wa fanno mo men toto ya hadith ka ngam pa nasi te moyem sanda yete hadith hun tem parti ya nu ya hadith ning heyele izhar fi dunya yuhibbuka allah nyige duni te wonnam na yihno ngono wazhad fi ma inda nas yuhibbuka nas la nyige sembe ne ba nuwa te ne ba na yihi ko oh no ngono ha mora yete agombi ro gom kan azu hadira mazu yetu umdatu dini indana kalimatun arba'un qalahunna khairul barriya ittaqil mushtabihat wazhad wa da' ma laysa ya'nika wa amanna bin niyya yambane ran mora tigme hadira ma gom kan apo yeti ya dina yela akenna gombi hana hazu nabiyama alayhi salatu wassalam hayi tapipi ya hadis ninga hangom shubhata wa mayla numan bin bashir hadis al halal bayn wal haram bayn ayibu wazhad ya hadis ninga hangom izhad fi dunya yuhibbuka allah taban sabamaha wa da'ma la laysa yani yawani hadisatu ba yene ngwa hadith ngi min husni islam al mar'i tarkuhu ma la yani hayili lam hamma al-ihlam li long ya hanna bahil han kapak wa amanna bin niyya hadith nanti qala innama al-a'malu bin niyyat hadith ba mati lihlam ha fahma fo hon songon tumne won tikdab al-hal al-hal tikdab yambane yilla bala dina yela gilgida hadith ba mazu yama ngi hadith nin hongom innama al-a'malu bin niyyat tona yila an-niyaram man tabyin logdam te tuma le ba wonna minga tuma ha woni me wonna minga da barka ne ton han tum ne hadith ni ngete man ahda fi amrina hadha ma laysa minhu yel hande kan fon dina ya wi yam ledo yen logdam amba hadina wa nabi ya ma sa'atu tula hon wini hadith ni ngete al halalu bay wal haramu bay ton ha faham hadith kan an tum ne ka bor han ka soyi yen fa bora halala nandi hadi halal me wonna ning da barka ne hadith ning heti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi te adam bi mu'min na ka piti hatta wano ngato wa hanno ngamenga to na faham hadith kan ngasoma kitab lourd te sukilo ya ha lote no ngomba din mala ne to na faham hadith ning heti izhad dunya yuhibbuka allah yige duni wa to wannam na non ra ken ba to korkota yo no ba te duni la forati ratan yo be ne duni to na faham ye duni wa yo be da lourd ton neng te le ba wonna mi ngati yala malas bum sam ton yala wo so ya duni yo be la duni rab hananti ba he ton ha faham hadith ninga han yeti lihlam hamal adali longa ya hanam ba yel han kapaka nam ha ton wo so longa yel han kapaka regam to yelle ti ya yen pak fum atum yelle azak yelle nukata tum dam tum lawo wen ho wo bram vima pamane yo abadan wale ne vim yete la fo man sokole more fo kanana fo ka swa ba wannam ya mane yelle la fo mi man sokon ne yelle yamba ne yella ran ni la ba da yel han ka pakka la me ngagi ha men yelle dan woto la hadis kan important han tatuto amma hawani hadisa arhum wilge te hawa to miktiru wata suka
ne ban bebe te rat gom goma na wa be la diolo hadisa men ko wa ne hadisa e fa han to on tok ya seno umuru labum tabe minbar zu an gom wani hadis kan dan no multi minbar zu ya wen goma ya tumtuma goma la fo watne ti sagal se ne neba minbar zu ha wa de gom zala fo yisa khutba maana po ran seno umuru minbar zu ne biya minbar zu la zini an wani hadisa ran seno umuru la himitiya ko amirul mu'minin ya mu'min dam tor soba nabiyam ha sunnati abi hafs bonye sam la leben sunnati wa al faruq ne da welgar silla zuni welgar da sida la welgar zuni bala le long na yiro gonda ran ton ken makka ya seno umuru nan ken le long nda la yin ne bati ya wanti sura da ton ka be sid zugule to be de be sid to yete lo goti di ban yi fo me hen wum la ilaha illa allah ma anni allahu akbar ni to na yi seno umuru be tore fo le ban ken ran le pa hadiya nabiyam puda la faruqi ne mikta shaytan men man na wala jetal shaytan jetala jeta seno umuru ta hayi seno umuru be libre seno umuru ya wennam tumtum hayi tumtum do por yuma yube la yo nan kin lo ngapo ran pipi wa raka sak ya karati hatta wennam nabiya ba ko hon te wende doara kan seno umuru are nga men ken mandina to ti nabiya na kit makka na pakengi ran seno umuru tabanna nabiya ma banta mandin teka nabiya be mandina be ne nabiya ma ya sotok ko tun de nabiya ma zabni sib nabiya ma zinna ko fa seno umuru zinna nlebe ya wentum tuma alayhi salatu salam demba nabiya fura abi pugu ninga mboti hafsa nlebe ya boy shadida ala al batil wa ahli al batil seno umuru ra ya kenken ni zulum be ramma la zulum be neba ka sakkat kegri ka sakkat zuni yambane yilla ka don dunna ton twen ne yeta ya zuni la kili do seno umuru ba man non ne yel hay zuni aya kenken ni zuni dam la yakhsha fi qawl al haqq aliban kayye hel bum sitok so koy yambane yilla li la ma bem tadi la ma tori sena abubakar kalum ko te sena umuru men sena abubakar men man wasiya ngul han degal mama man kalum nin hinna li tore ya sena umuru men li tora fataha allah bihi al futuh wonde kala men pa temse li hilam temse iraq ya tembedre ya li longa tembedre ya sena umuru pakka ne sham rate ti siri Palestine, Ordon, Liba, Tembamba ya seno umuru mpaka. Nili longo. Egypt, ya li longa tenkang Misra, ya seno umuru mpaka. Azarbirigel, ya seno umuru mpaka. La temsanka tembamba, seno umuru mpaka. Tili long kempo. Yambani illa. Li long tori, lafu hande behtum. Ifo huwa tana man kala mahbahame. Beb tengre azarlon tumuto. La forare li long tori wa loti fo sahala li longa men mutin yambani illa li longa ken we fo sahawa nyeka li long tori ran seno umuru sondo da han tuma wa li long nye yipipi na wane fonctionnaire no li longa bo seno umuru tab gol hodiyala li long yel hamman be golo tenemme tum kanga ndira yo rapo yen lebe yipipi nan tigum ne bani limam yenga to pour tarawi yambani illa la kit buidig mi so ne fiti dam to pour tarawi rengit sena ali wodod sena umuru karam do por mitti mi so ya ham ramadan tayde wona nur fu ga wa fo nur ton mi so ramadan no yambani sena umuru lebe pipi nan ko li la madat li la marakata dati te nan ko bande kana biyam higiro manti adat li la mahantaran kin wadan zin te ronna ya nabi ya migro yum tulo ko bana la pina halata ne pipi ne da na le be juice en zin te ne ba zabta be boto po la welo buru ya seno umuru ya seno abubakar noma seno abubakar waya khalifa la yang seno umuru yit fo na juice qadi ko ne ba buru yamba ne illa yen le be pipi nan tigim alquran
gahaye po se nabiyam wakata yo sobra dul sura ramoto ti yo sobulu sura ramoto ti benen se na abubakar wakata se na umaru se na abubakar kitamto ob tigma la hanan tigma wetele ba gafay en ya kon tenkanga la kon tenkanga ya se na umaru ipp man se na umaru lui ne ba tori man hagim yum piga ta lui ne ba tor man hagim ha da yi se na umaru ya ninwo ko ya nin betre wo ma me bedma me ya neda to en hampidi ya to en soba ya neda ham bange ne dunu yigisu la bang ne tira ha da ye fa we ba sabasa da sabasa pap we da ne do ne do wa mbuto anda tan ken we gar ko ma ki gar ko nabiya mulga mana kasetu mulga ti fo ma umaru fo nanki jihadi kun la le mulga ti fo ya arzan ne han to wata tuma tumni be fa akaza lihlo nga toru pihnu ka pihna ka yum pihta la zalih la matori azalih la matori yum piga le kigon yamba ne yella woto la bonti vima baraka fotem ti yum bilu ko ant fotum tum beda ne ba han tenti ya yum katek tum yamba ne seno umaru yi arabrari e zil hajji kigo ko yiti ya nabi yam higro yum pisila tan an wa be toron pu neba fagin nabiya mi hiro ko la ne dum bonta abu lu'lu majusi na konsa ne konsa zin hata ne suwa handa monme ning pozo nde kon konsa ne ti seno umuru be pu so ko ti lihlama yina yo kata ko ne pila tamba ti ne bana mala we bi yopo ki pila tamba ko wa ban taka to en konsa ta kwe akwe men nambane ranta tukse na umaru ti zima ya bumun nin kigdi ta yik nam pu fagira to be ta anyo kamenta anenga vena ti zima ketin kigda ta yiti la hadha fil islam liman taraka as-salat tenen han ba pu so katar pili lo ngo po yambane ran ta sakwen bolle ta tara yum pisobe la tan nabiyama alayhi salatu salam mana kala yum pisobe la tan sena abubakar me yum pisobe la tan sena umaru yum piso blata dan wa fa kep ya wonnam yel salam yel ran ma hadisa mana poklan nanke edan bang hadisa important ya toto mbang ninninga hawane hadisa ya toto hadisa ma ha yelam to wantum to mi yelame innamal a'malu binniyat bangati tuma adiyani niyaramma adam bi sa tuma ban tumde afaridda ma ban pude abna fi dama pam puhde ab tuma ban tum ta podam ta wusu afa gil kepiya anniyo an kiti tutum na malagan zemse anniyo kalame an watne tum na ba tum na songo la katari yel somde en wonnam nengo dan adam bi sa tum ni su han tum de anniyo ran hayte anniya ya fo hon tul nan tum ninga fo sunuwa fo nda tan tum ninga am pena ne tumna yila bonte anniya wata tumna wakat kwa wani ka to zima ma handik anniya tam nam puha maghribi ne ya bum be sunu wata maghribi han ta ya lihla ma nam puha la anniya ni ngom na ya fo wata ndatam puha maghribi la ri kad maghribi kwa maghribi anniya kan ma sota ran awata me am pena ne boy am pena ne tumna innamal a'malu binniyat tuma ya anniya ya mhandik anniya wa la wanna getta wa innama likulli imri'in ma nawa be ne do wonet fa a wandik anniya ninna wa innama likulli imri'in be ne do wonet ran gubga rawa gubga pa a handik anniya ninna na'am fo hanje fo yetam to goma yibe ayawa manayi innamal a'malu binniyat yete tuma ya niyawa la lebe yele wa innama likulli imri'in ma nawa be nene do wonet fagil keppi andek anniya ninga ran bangar ba yele me ti yibun gomna raten yele me ya be nene da fo handek anniya ninga yel somde ran pipi gomna yewa men na mulgi ti tuma pasota ran dam ti anniya zin ti tuma yo lo sonde ti yibun so ba wa na mulgi
tɩ tʋʋmna yel-sõm na paamname ne fo sẽn dɩk a nia ning woto la bãngdbã sãnna yeel yã tɩ bãngdb sãnna yeele tɩ rat n yeele tɩ tʋʋmna malgre tʋʋmna tõog n malg yiib n soaba wa pipi soaba wa me na n wilg tɩ tʋʋmna tõe me n malg fo tõe n tʋma tʋʋmna n malg la mikame tɩ bõe ne a malgã yel-sõm pa bɩ a pʋgẽ ye maa pa ree ye la yiib n soaba wa me n na n wilg masã tʋʋmna reegre yẽ la a yetɩ wa innama likulli mri'in maana wa fo tõe me yetɩ yaa yel-solgemde tɩ ned na n maana wa n tõe n tʋm tʋʋmde tɩ tʋʋmna malg la tʋʋmna ka reege bãngdbã goam pʋgẽ sã n yetɩ tʋʋm malgame ya fo sẽn wa ne condition-m nins sẽn dat tʋʋmdã pʋgẽ wã tɩ pi rẽn kɩ tɩ bãngdbã tõe n yetɩ ned pʋʋsg malgame la b ka tõe n yetɩ ned pʋʋsg reegame yãmba ne pʋʋsga reegrã masã yẽ bee ne wẽnd yẽ n be fo sũurẽ wã n be fo sũurẽ masã la wẽnnaam ges n dee pʋʋsga la fo sã n yik n yõk ko n bas tɩ wakata ta tɩ fo tees alkibla tɩ fut yaa yɩlmã n wa ne pʋʋsgã sʋr-woto wujub ne a sʋr-woto sɩsa wa fo n pʋʋse fo pʋʋsa bãngdbã nengã bʋʋdame fo pʋʋsga malg yãmba ne rãn tʋʋmdã tõe n malga masã la a ka ree wa masã tʋʋmdã malga bãngdbã gesg pʋgẽ ne fo sẽn wa ne a condition rãmba la sã n mik tɩ fo n wa yɛs miisẽ wa ned n wa ne fo miisẽ fo ka wa tɩ fo a nia wẽn la wa n dat n pʋʋsde ned n be miisẽ wã fo rata kõ tʋʋmde tɩ fo gibla miisẽ ne tʋʋmdã yĩng kɔ sãn ka rẽ raka na n wa ye ra tõe me ba sãnda na n pʋʋse paada zak n pʋʋs la fo n yik wa d miisẽ wã yaa zagl yĩnga yãmba ne yella rãn rẽma sã a nia wã pʋgã halal n kẽme yaa woto n bal wa tʋʋmdã sẽn tõe n malg la mikame wa bilgri wa fo sẽn na n tog n pʋʋs zĩiga fo sẽn zu fo sẽn fãag n deege maa fo yelga fuug n pʋʋs fo sẽn zu maa fo sẽn fãag yãmba ne yella zikãngã wã fo n tʋm tʋʋmdã wa sẽn dat condition ninga fo pʋʋsa la fo sẽn yelg fuug ning n pʋʋsa tɩ yaa haraam fuuga maa fo n pʋʋs zĩig ning tɩ yaa haraam kɩtdame tɩ tʋʋmdã ka reegde yãmba ne yella rãnd ya woto la bãngdbã ra tɩ n wilge goamã yiiba sẽn wa ne woto n leb n wa ne woto wã kɔa ya woto n bala bãngdb sã na leb n yeelame tɩ yiiba waa me n na n wilge tɩ rãndame tɩ fo wilg fo sẽn dat bũmb n ning pipi soaba wilgame tɩ tʋʋmã yaa a nia yiiba rat n wilgame tɩ fo wilg fo sẽn dat n tʋm tʋʋm ninga n persiis tʋʋmna tɩ wa pʋʋsgo ka sekba tɩ fo rek a nia tɩ fo na n pʋʋsame rãndame tɩ fo welg sẽn yaa pʋʋsg ninga yaa zafar bɩ yaa laasar yãmba ne yaa fagirbi bɩ yaa bãgrɩda rãnd yẽ rãndame tɩ sũurã welg yẽ kɔa wa innama likulli mri'in ma nawa rãnd woto la bãngdbã lagm n gome wa innama likulli mri'in ma nawa wa pʋgã ne poore faman kanat hijratuhu gom ning sẽn pa n ka wa n yaool n wa riwaya rãmbã taaba la sẽn yetɩ faman kanat hijratu ne ning sẽn wa n maan hijra tɩ yaa wẽnde la a tʋm tʋʋmã yĩnga fa hijratuhu ila llahi wa rasul maan hijra wẽnd ne a tʋm tʋʋmã yĩnga la fo n yik maka n kẽng mandĩinã hijra sẽn wa n maan wã sasa tɩ yaa wẽnnaam yard baoogo yaa dĩinã la fo rat n tɩ gala yaa wẽnd la fo rat n tɩ maan wãna n pẽnege fo hijra yaa wẽnnaam yĩnga wakat kãnga tʋm tʋʋmã yĩnga fo ratame n tog n sõng wẽn tʋm tʋʋma t'a a zẽk dĩinã la tɩ paame n zɩsgd wẽn tʋm tʋʋma wa dĩinã sẽn sagd tɩ b zɩsga to-to la b woogb to-to la fo le tɩ paam n karem n dee bãng nabiyaam nengẽ la fo le tɩ paam n pʋg nabiyaamã sũnana n ges nabiyaam sẽn tʋm na n tʋm dãn fo hijra wã yaa wẽnde ne a tʋm tʋʋma la fo kẽng n na n tɩ bɔ fo yika mak n kẽng mandĩin tɩ yaa wẽnd ne a tʋm tʋʋma la fo rigd n na n tɩ bɔ maan hijra n kẽng wẽnd tʋm tʋʋm nengẽ nabiyaam kaalmã poore nabiyaam wa n vɩ wa fo ãn dat n maan hijra n kẽng b nengẽ yaa fo n na n yik maka kẽng mandĩinã la nabiyaam kaalmã poore hijra ket n digda wẽnd tʋm tʋʋm nengẽ ne fo sẽn na n kẽn nabiyaam kãnegrã zu la fo pʋg nabiyaamã sũnna la fo pidf sũurã nabiyaamã nonga la yõs taaba bɩ fo leb sẽn bao welgra nabiyaamã sũnna pʋgã nabiyaamã goamã pʋgã yãmba ne yella wa wẽnd sẽn sagle fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir yãmba wa yõs taab yel zugu bɩ leb sãn kẽng wẽnd gafẽ wã la a kẽng ne a nabiyaamã alayhi salatu wasalam sũnna wã tɩ sãn kõn sɩd ne wẽnde la ad kɩyoom fa hijratu ila ma hajara fa hijratu ila allahi wa rasul
dan fo hijiro ha yi woni ne tum yinga aye fo pam na hijiro yel somde bala fo tulo ma yi soma ti ya woni yinga ya tum yinga faman kanat hijratu ila dunya la fo hijiro wa ha ya duni yusibuha lahna borna ti pam duni fo ligde beti ya duni yinga aw ila imra'atin ma ya paga yinga yankihuha laharatan ti furi fa hijratu ila ma hajara ile fo mi hijira wa ya fo hon ken bu mun ni dunu wa yinga ma paga yinga yampane ran mu ligde me ti hadisa gombisa amana ne ton mon lawut dan hadisa men atuluhuma ya han wa a pipi ya han wa na wuk tondo ni aniyo yila tumud ma ko tumo tum ya yel som tum ne hen tum no bor wen po so no leere saramon go zakka hajim no qur'an korongo zikri yel som tum hon tum fa bifo man timam huwa yikinan tum kangawa ya yel som na lamdat ya handa tam pena wen ya handa tam pa to wannan rul ma rul ya rul songo yampane yila aniyo amma fo han tullani bummatu tumna fo tumam la yel som kay yel som kay ren kitma ti hadira ma waqateka nabiyamu muligdi aniyo yilaqli ya important to dina po hiye po la hadith na sahihi ta abi umamatul bahili lam ti wantum tuma alayhi salatu wassalam ila inna allaha ta'ala la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa tughiya bihi wajhu arwan nam pari tumne rana tumni nga hayi la gay to tumna no wannam ning tum kang la wandira yampane ya woto bala hadith wa lima muslim hon toqse ne ibnu majah la ahmad ti sena abu hurairah ti lam tuntum tuma alayhi salatu wassalam ila inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum inma yanzuru ila a'malikum wa qulubikum arwan nam pageti yami sawoto le ban payam arzir sala wangeti wani hangeta yam tuma ya yam sun ran nabiyam de ka bilgri innam bilgni higiro na ya tum kasanga bala fona wel ga tenga ni sar men no ngatenga fo hondo zininga fo no ngazikan babu ayi fo man ken ziga to ti be vi man no fo keten geta fo hondo ko ne gidi nabiyam men wa na yi makka ken man dine abun la men git makro ta tabnin ta maru ko to yele te woni mim ti bam hannon tengo ngo zugon yida ya makka la han ka makra ma yi ba ma bam da kayiti yam bani yilla la nabiyam ti tamandina ako ha wonte won kitibam non man din wa ba non makka ma bam non man din yida pa non makka yam bani ran kitame ti adam bi ba ha tengoto akayiti ayatu mi ya sha fona ba sax ko ya haro ba o arzeka zin kare man higira ken man din nere fa nabiyam de ka bilgin na bilgin ne tum na ken woto fa han ka yilra aniya point itazal fo nam hada men ken ba so tenga ti azal no ran tuma ran nam ti aniya yila ran hadisa wa me an yete ton juenza wato on tunni yel som tum ne duni ma yilla rek tum ya la tum ne yel som tum te tum na ti duni yinga ya tum fo hon zie mo men ngapo point ti yel som pa be point ya woto bal hadisa han wa yibni tulhum ninga ya hanna wuni ton anniya wa al qadar tuud ma po te bank ti tuud ma fara taniya yam bane fo hanna ki tuudum tum po anniya wa la fo le kren ken tum na po anniya re ka taran na fay pipi ya hanna wela tuud ma ne al adam tuud ma mba al ad ne to men vek bewa on kalila ka yuye la régime la man kanon loyeri ya al ad arata man régime woni den tun vek biyo ram pari ti ariba men ka sakde ran fo ha wana ba hankali la kayu ran na fo woni anniyati ba hankali kan ala kayu ya woni nga ya yel som lam dat ti wel rabta wela fo hon ba ti ya woni yel som da ba la fo hon ba hayilla to yin ti al ad ne tenta ya ka ko on widiga neng la pera nula a peka karse bolinga tiri kan ning himbe ne wa yimbasa wa han leben to mane tare tamta yingma la awatan tuma tum kanga tilebe tundum ne hendik anniyot ya kum la han yoda yam bani illa kum sobo foto enke wala ga yinga datti mawa
la aniya wan kiti ti janaba yi ti fo handik aniya ti ya janaba ren kiti janab kum so hiya zingrara la anni ana forik anni angare fo hanke pak du ba no sulgu men lebran yi ti aniya ka bebe ni ya janaba kum so fo mana wana janaba kum so ketan be ne fo ranam ti aniya re ran pipi aniya re kra ya na yilen wel kan yela ta fo hon to manta wena fo mana la ka tudum yingi yibin soba ya na yilen le bon welor tudum da mane taaba yambane wa na nge puso ya ko kateka ana nge no lere ya ko kateka ne ha nge puso tara falila atara nafila fo yigina puha ya falila biya nafila aniya watan welgarenna yambane falila me leben tara ko kateka fajir bebe zafar bebe lansar bebe ya puh bokla fo puh da hange no lere atara han ya tile atara han ya nafila no le tile me leti prime ramadan no lere bebe ya tile fo hon man yella nyoso to be to le nori man kafara ya tile ya woto won bala fo hon pul mon doglo men no lere ye to pul bam to na le nori yeme ya tile dan fo hon le ya no lere boko aniyo waton wila yo ramadan yo ya nafila yo ya samnam da tarna yo ya wuto aniyo watan wila kazalika wuto bala sara yak ligidum konem be hon konte ya zakka be hon konte ya nafila fo hon konta ya zakla fo yihidbi be kun la fo kotne aniyo watan wila yamba ne yilla ti zakka yisku fo aniyo se kam kwa dama bi hasana yibin sokda me ti bodam ti fo wulga sobati ya zakka bi ka bodi fo wilga sobati ya zakki fo anniyo fo hon dekti ya zakla fo yihir won hakwa sekame dan ya wuto won bala hangi tawaf fa ya roga jilgun nora yukku la tawaf tara komporto to al umra tawaf bebe hajim tawaf bebe te bondi tawaf al ifada tawaf al wida bebe tawaf mehelle be ya nafil be wuto la fa ya roga nora yukku le jiligi la fo jiligi ya tawaf bo ya umra ren nabi biya hajim nabi anniyo watan wilan yambane rande la nabi ya mi yele wa innama li kulli mri'in ma nawa be ne fo dik anniya ninga te anniya wa rikrama ha ya sunun kwa an gom anniya wa ya sura han datan tum ninga yela bonte anniya ren kiti bangal ba uso yele kabod yela ne zilim nay bal bangal ba uso yela mti yela ne zilim na menga kiska me parati bala wonna mi himbe be fo sunu le pa de nabiyama al hala tonna me to bra pa yeter boy anniyara mane ne zilam kwa l'imam ibn al-qayyim ayela me walam yakun yaqulu fi awwalihi nawaitu raf'a al-hadath wala istibahat as-salat la huwa wala ahadun min ashabihi al-battata walam yurwa anhu fi dhalika harfun wahid la bi isnad sahih wala da'if nabiyam naka yitab hanna nyuqi abetra nabi zilam ne mana anniya na nyuqi na yakane kada ma bahanda nan puhe kayete ne zilam ne tika nabi kayi ti wa amti nabi ya mana wutu ma sahab sa yimur mana wutu kana sanad ya sahihi surhum malghi bani surh ya da'if ran anniyawa yetda sunu wa bala sunan dingre la lihlam me lebon gus yi suetan waswasa suetan te mana adam bi waswasa hatta te ben te pipira kara konswa ma takbiratul ihram men konswa tayal ha Allah librayati yakarik andiye en le libraya Allah akbar han taruto ya suetan waswasa ran fu hanan ke birek anniyawa man Allah akbar tiya yila anniyawa la rabata suetan dim ne fu wakat kange namba yi hindat venam hadisa ko nabiyama alayhi salatu wassalam hangom higira wa bama ande bilgram bilgini higira wa muligdam ti higira ya gom bil wali lo ngapo andat fo hon rengit muligti lo ngatara gom bisi to bolti mustalahat te ya yel buude fa ko yambani la ba bangra wutuwa bangra tara gom bi himbe ti ya fiqhu mayma gom bi an wumde gombi himbe ti ya tafsir moyem gombi sembe ti ya aqida moyem gombi ran gombi la on wa bram nenga ya bram ma han gomna ne gomni ngala tul la ne yil kan ran il faane
a gombis yom ningar mabiga ye mana veso mik ha gim noa gwamna man ko bi sila zak ha utilise ti hanka ha gim na pour ka utiliser ne la hanka ha gim ka to ka utiliser yam pa ne yilla rante ya habbe bewa la ham mib ha gim ya le mimo bamba ab ha wa yele tulla ne ba gom kan ab tulla ne ba gom kan aha ran woni dem ti dina gom bihe ha wa gom se tuta la arabi na ratam se ton faham dan higire wa tullo hom ya lihlam nambe zinga an ka to en pam tun wannan ne burkini fo be zinga wa ne ban nam hat fo an git fo da tun woni data nya ko nyon ti ya nong ne fo ka tar baham ya mo men ngoyen fo ka tar baham yam o zakram ngoyen nam hada fo yela lihlo nga gala higire fo hom be zinga wa tun ma ken kan wato yikin bo ziya fo honnan tun wonne la bala fo mlan kan ba won tun mala ti ba mame yone fo da tun fa nan tun na ba problem randa en kiti makra mahanda nam had sahabsa dina singra nabiyam ko sore to ken habasha an ken an to wum to be ram ti non ko ko we to wa mikti wa yide pinna to lele bi yimin soba ta soba bo wana man hijira ken man dina dan ti ya tum huwa ti ya ne duwe bo men nganti tunwen ya wa ban da mika la mitema sanna tini na handa tubi yene dale ton ron zinne fami wa to rana yi kan bo zinga ma ken ni ni sun tu ban to pa mun tunwen nam kwa aha rana yo ya bo lilo nga singre handa man mak la mak hawam pak higire kan ri nor pak ha fo ha be zinga to te yel kan budu handa pa makra ma budu benefo higiro ke ta sakra fo hakku en la amma mak wa pak ne yam yele me la higiri tabar al fat yambane higire kale be mak pakar kuri bala bu yinga mak le bra li long solo tener kale be makal le nam hanne tara tunweni makam pak lor ko te ne biyame ti ge al haq wa zahaq al batil innal batila kana zahuqa ne ba pa ma surun tunwen wa ba handa pankale be makka an gidar ne mak pakar ko tara tunwenna yambane yilla ran kitamti higire me kalebe fo wa yik makan digid man dina ya yella to yinke kale ya higire yambane aha ran ya woto afsoko ummuna aisha radiyallahu anha ti hadith tan me be bukhari ko ya ubayd ibn umayr hadith tubso ko ummuna aisha higire yille tayele la higire tan yo ad higire kalebe be runnay e be mana yik makan wa man dini kana al mu'minuna يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه تمو من دبر يمين يتنب دينا أن دقدي مك لمن دين ونينغا لا وانتم توما عليه الصلاة والسلام ينغا يسو نبرا ومانا فتنة دين بوي أبرا ومانا بوي فتنة دين بوي فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام لو هنا ونام بوك له لهم فين له لهم والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ran mumin tuuda wen a handat zininga yambane walakin jihad wa niyya mak pakar pore hin ketan da rogneba ya jihadi la anniya gomna mana rata yele bala bibe handa ketembe ambugun lihlam ma wakat kan ya pense ti lihlam batman giligla ram so me handati to bratam lupam pang bam mun lubi ran kitame te ketan yamaba ran umuna aisha koyra hayele فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ترون وانا بوكا لهلو غبام وقت مؤمن تودا وانا هندات يو يقوم هندات فهم مولكدين في يلسانا بيله لو غكو انزاني سبب رم انزاني بوين سبب رم السبب هم بي يلا بي yella sabab ha wa kabi yella yiham kayete ti yella luba li lo nga ko abnya kala men luba ta kalibi yella be me la wuni dam yambe al hadi nga sababa ka be ne yambe sababa ka ro ne yam bane yella wa nabiyam muli ti mak pakar pore hijire kalibi wa mak pakar pore ti tulo ma yik makalle wa mandina kalibi wa bala sababa sezi kan yam bane ran yo ya hanna wuni ki wanem sanna fohongo ban fahamti ya tundur fohongo to wa lihlama ro kada wakat fagi keppi tayehman jihad
wa be zaman ninga la wa be teng ninga jihad wa bum hun to ya lazim ne ti tulo mani jihad wa zika ngare ku suron ante ne mari zapte den te ne ba yo fo hum ya tundu yampane yõora jihad wa man jihad ne shaytana man jihad nde ko arzeka son wonnam dina yibi la reka ante zapte bora nan te ne ba yeka wulgi tiya tile ndogli la ma wa be zamani la wa be tengning fa be yal ne yit kan boyinga bala jihad wara be ne sabab yam geta yam zamana ma yam tenga ma yam alhadni sabab kan be bi sabab kan kabe wa umuna ashe hungum hikira wene to ha fo hon son so fa faham na yeti ma wannan puka lihlo mumin tu da wannan ma hantat yambane ran ko na mi ga moton hon visa man ninga tema kata kan be dunu wa zugli lam wa be ko abtara baham yamun tun wannan banda mi sabi me la ndandam bon na me wa gadda nu pu da me ne ba do to norom handata panka yigde na annama fo ma siba fo te bo yingti fo tuur wani panka be ne mikti temsa organisation maha kale o pin zaman han loy maha gouvernement rambi ten va gil capital o gouvernement te gouvernement ngo man gouvernement ne ka to yi ten kan ko ne panga nan na ma ne ba tabra tun wani wakat kan ya tengni ngo ne ka sakat hen nay tema wuso ya woto fo ya mu'minin be ko fo tun da wannan ma fanda ran ma hatem bam ko fo han yikti fo la tamana jihad ya Allah fo ndata man jihad wona la ko yingle fo ndata man jihad yamba ne illa ya fo li hilam ta sala fo ndata man jihad ni bi be ne bi ni subhan kabli hilamba la be ne ba ya lafiramba nka zaba ne fo da paye to hora tun wende payi hu zakon la fo ndata man jihad ni bi biya wa sam wa tan ken tengati ya alcohol be bine tengaram sukto wake la fo ndata man jihad ni fo na mi gamba mabtaba fa ab yete fo zabana ya sobka be yete fo tene ya sobka le lo nga payet fo tene me bitasi le la ma payet ne ban vine fo ma tun lafi bi fo tene ba akayete ne ban tar alcool en ken fo tenga bi fo tene bi ne dan wa wo teng lihlam hambi ti lihlam tar burkina on tun wanda ban dat ti mise hamme te fatu en yete fo rat mana ki hada ya tundu ni gambani illa awran mu ligdeme ti dina gombi sanna ne sanna keda ko on tundu ya ren kitin yam mikti ir kanga ko ma ab tundu be en am li do ngoyu be ne ba manti e kutu ne be bete ba men ma na wodo de li do ngoyu la miti ka wodo le lo ngoyu mi hakik ne wennam ti ka wodo le lo ngoyu ba ma na so ba li lo ngoyu za le be ne me ma ne zil ren kiti zab ne zil ma yati ne ba zibala ba ma mi be li lama tab sub zuta yel yo bam me ka mil hilong vori tab yikan tum tuma ya wen ki so tuma ya tengong sang tuma wen ham parata ande ke yem bon ti jihad yam bane ran kitam ti ya mafahim yajib an tusahha bangar ba yelam yanne ham faham lebla tabrat kuri dan wona man sirso nan le passé han yi higira mana poa e wilgam tin ya gari higira ya net han yika tenga han ka tempa amba ham ya mun tun wannan kan tenga to nan ti tun wannan la higire le bantara mana to han ya mana han sisa net han wa han ba wen han kidar yen nisba abona yiti higire me tinabiyama alayhi salatu wassalam yele al muhajiru man hajara mana Allah hayati muhajir hakki ya net han ba wen han kidar babo yiko tenwa ndik tenga do fona ti tun wannan la ketan ti ki hedo wen fona ka muhajir hakki hajire man hakki la ne han zuwe ba wannan hanki da yinni aha hadisa poa hadisa lebanti ba ha mem pu tondo ani dunu fitna la par fitna ta bu min ngam veid adam biga la wilam adam biga hatta fo tun ware ki yin han nan ki fo pa hambe wannan wan sisa on wel man te duni mahti pa fa hijratu ila ma hajira wakat kan fo bonam ni mikti fo handa man hikiloti anniyo yilqa yel som ning la rolo ning hembe be won hanan dol foma ya rolo kasanga te fo moyna ma an to duni fo han yikin digi de madina ya duni ma ya para yam bani illa ranna bu so ton
tɩ tõnd da maane d meng fitn ne alhaal kãnge d da bas tɩ dũni soogde tɩ wa mu jam tobraani wã pʋga ne sohn malge tɩ seena ibn mas'ud yeelame kana fiina rajul tɩ ra bee bãmb pʋgẽ neda khataba imra'a n da kos pag n dat n le furi yuqalu laha ummu qays tɩ b boon pagã t'a ummu qays ummu bõe qays tɩ pagã tõdg t'a kãna n sakta loɛ furi sãn ka maana hijira rãnd pagã ra bee Madina tɩ yẽ be mak t'a rat pagã tɩ pagã yetɩ sãn ka fo wa Madina f ka tõe n fur maame fa haajara tɩ neda kẽng Madin pa hijira wã yĩngdɛ sã n yaa ra kẽngã hijira wã yĩng tɩ mik pagã bee n furi ayɛ yẽ paam na hijira wã yel-sõma la yẽ mengã maana hijira wã pagã raab yĩng la pagã boal yĩnga n na n tɩ fura fa kunna nusammihi muhajir ummu qays tɩ bãmb da boonna t'a muhajir ummu qays a ummu qays hijira maana fo hijira wã yaa ummu qays yãmb ne yella mora Khattabi yeelame tɩ pagã yʋlla qiila amma rapo wã a pa wilge rao yʋʋr sẽn yaa to-to ye n gom b sahabsã goamã fãa pa togsa yʋʋre rãnd hadiisa la woto moyem sãn na n reka hadis kãnga n yetɩ tɩ yaa hadis kãnga n kɩt tɩ nabiyaam wã ne innama al a'malu binniyat la a nada pãng sẽn fasem woto kɛ la ka hadis ning wa innama al a'malu binniyat a ka togle tɩ yaa nin-kãng yĩng la nabiyaam sẽn yeel hadise yãmba ne goama waa toor-toor innama al a'mala waa toore tɩ ibn mas'ud me sẽn wilg tɩ ned n da sɩd maan hijira tɩ yaa pag yĩngã wa toore dãn woto n be yel-kãng pʋgẽ yãmba n ges hadisa sẽn yetɩ lidunia tɩ f sã n kẽnga dũni yĩngã yaa pag bee dũni wã wa gom-gãng ra seka wã pag bee dũni wã la a lebg n bakame n leb n yetɩ pag yĩnga rãnd yã wã la taxsis baad al am gom sẽn gom n gũsgi n le kebe n welg tɩ b welga pagã ne tʋlsẽ bala wilgdame tɩ fitn ne pagã yaa kẽn-kẽ wʋsg ashad yaa kẽn-kẽ wʋsg koa ren kɩt nabiyaam tɩ ma taraktu min ba'di fitna adarru ala rijali min an-nisa bãmb nabiyaam pa bas bãmb loogr poorẽ fitna t'a namsã dopa n leb n ta pagẽ a yaa fitn ne rao wa tõe n sãam do dĩinã n sãam tũudum kɩt fo welg yel-sõm tʋʋme tɩ nabiyaam bak yẽ ne pʋdbo n na paas tõnd bugsg tɩ gũusi pagra wa sãam tũudum dũni la wa sãam tũudum tũudumã tɩ yaa khalisan li wajhillah wẽnnaam daab yĩnga la wẽnnaam tẽeb yĩnga dãn hadiisa n yaa pipi hadis limam bukhari sẽn wa ne wã la woto tɩ wakata pa kete rẽn le tõe n paas hadiisa yiib n soabe dãn n na n tɩka woto tɩ wẽnnaam sãn sake a yopa wẽn-taoosgo n na wa n kell n kẽng ne limam bukhari hadis rãmbã dãn nafa sẽn wa n tɩ yɩ tõnd sẽn yikd ne rũnnã korengã la a nia rãmbã yɩlgre tɩ ned wo ned fãa sẽn na n tʋʋm bes reng n ges a nia wã n yɩlga n malg sõma n tʋma wẽnnaam yĩnga yaool n paama yel-sõmdã wẽna reege wẽna gʋd n taasa yopoe ne laafɩ wẽna kell n gãneg zamaana laafɩ wẽna zãag zamaana ne zaba wẽna zãaga ne kom wẽna zãaga ne musib kõbg toor-toore wẽna gũ zamaana todse wẽna kogd zamaana d dogdb sẽn deng taoore wẽna yaafba wẽna nuurb gãaga wẽna kell n paas lislaoong pãnga wẽna kẽng ne lislaoong taoore d n kot wẽnd n data wẽna kõdo d zoeta wẽna rig n zãaga allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.